बांकुड़ा जिले के गंगाजल घाटी ब्लॉक अंतर्गत दुर्लभपुर के लोहारपाड़ा इलाके में डायरिया फैलने से हड़कंप मच गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गांव में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिससे स्थानीय लोग काफी दहशत में हैं। दर्जनों लोग वर्तमान में ग्रामीण अस्पताल में भर्ती होकर इलाज करवा रहे हैं। इस बीच एक महिला की डायरिया से मौत भी हो चुकी है, जिससे गाँव में स्थिति और गंभीर हो गई है। बता दें कि प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए इलाके में स्वास्थ्य शिविर की स्थापना की है। साथ ही प्रभावितों के समुचित इलाज और निगरानी के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की गई है। एवं स्थानीय लटियाबनी ग्राम पंचायत और दुर्लभपुर ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के संयुक्त प्रयासों से गांव के घर घर जाकर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर और साबुन का भी वितरण किया गया है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आपको बता दें कि गंगाजल घाटी ब्लॉक प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि और इलाके के विशिष्ट नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है। फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्कता बरत रहा है और आम लोगों को साफ पानी एवं स्वच्छ भोजन के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है। हालांकि ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है, लेकिन सभी मिलकर इस आपदा से निपटने के प्रयास में जुटे हैं। प्रशासन और आम लोगों के सम्मिलित प्रयासों से उम्मीद की जा रही है कि स्थिति जल्द ही पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएगी। रान्ना बान्ना करे घरे सेरकम खाওয়া দাওয়া করেছি। আচ্ছা দিয়ে তো বমি পায়খানা কার হয়েছে? মেয়েটার হয়েছে, ছেলেটার হয়েছিল। ছেলেটার ওই মোড়ে দেখাই ঠিক হয়ে গেছে, তো ওই মেয়েটা ঠিক হয়ে গেছে। আচ্ছা, এরকম কতজন পেশেন্ট আছে আপনাদের? অনেকজন। কতজন? দুর্লভপুর থেকে মানে অনেকজন, মানে কাকে কি গুনবো? আমার পেশেন্ট নিয়ে ব্যস্ত আছি, তো কাকে কি গুনবো বলো? কখন হয়েছে ঘটনাটা? ঘটনাটা এই 4-5 দিনের মধ্যেই হয়ে গেছে। 4-5 দিনের মধ্যে? আমি বলতে পারি। কোথা থেকে এসেছেন আপনারা? দুর্লভপুর। মানে বাড়ি কোথায়? দুর্লভপুরে? কি নাম আপনার? বললেন আমাদের ডিটিও এর সম্মানীয় সভাপতি গৌতম মিশ্র মহাশয়, উনি নির্দেশ দিয়েছেন, পাঠিয়েছেন আমাদের বাসুদেব মিশ্র মহাশয়কে মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর জন্য। ওনারা বললেন যেহেতু যারা আমাদের ইফেক্টেড তারা সবাই খুবই গরিব পরিবারের মানুষ, তাই তাদের ওষুধপত্র যেটা কেনার দরকার তারা তার খরচা বহন করবে। প্রত্যেকটি বাড়িতে ট্রাক ওনার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও আমাদের ব্লিচিং, সাবান সহ যেগুলো আমাদের সচেতনতামূলক অবলম্বন ব্যবহার করা উচিত তারও তারা সাপ্লাই আজ বিকাল থেকে করবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমাদের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় 10,000 জলের পাউচ এসছে। আমাদের বিশুদ্ধ পানীয় জল তারা আমাদের ট্যাঙ্কার করে পাঠাচ্ছে। আমরা গ্রামের মানুষকে, পঞ্চায়েত সদস্য, প্রধান সকলেই আমরা প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষকে সচেতন করছি, তারা যেন যে কারণে রোগটা হয়েছে সেই জায়গা থেকে যেন তারা একটু দূরে থাকে, পুকুরের জল যেন ব্যবহার না করে, টিউবওয়েলের জল এই মুহূর্তে যেন তারা না খায়, সবাই যেন সাবানে হাত ধুয়ে খাবারটা খায়, যেগুলো সচেতনতামূলক কাজকর্ম রয়েছে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।